Yeah. Coming there. Look houses over there. I'm recalling a teammate. Back up. Thanks. Anak ko sa kuan. You can go to your loot box, number 4. Your box. Take your loot box again. Pero kung gulay mo sa oil, ganina guys. Karon nga, ano ko gibuhat? Ay, musig, panugo ba? Maglagot mong ko ninyo. Lunggo mo karon ma. Nihapa ka, she? Paghapa siya, she. Basig ka mo hapa, she. Naunsa na ka dahil, she. Nakos balay, nakusulod sa balay itago. Oh. Kisay na, Thompson Diyan dyan ni na. pang bay. Thompson. May nakita I kayong got Thompson supplies. dyan. Thompson. Asa mo? Nandito. Nakita mo sa ano? Asa mo dapat Jill? Andito. Marked a location. Ito naman hindi na makakaambak nga. Layo ada gid ninyo, kaya di naman ta mo makita. Yun ako makita yung number, layo kay mo. Ay na. Sige, din ami diri sa Ricolanan sa Pochinki. Pisto! Tanga kong kuan. Yawa! Help! Nga kong settings. Piste lagi akong settings lagi. Litsir. Bunang kakuha ko. Yawa. Di kayo eh. Baba, oy. Sige na, ano na lang, Dre. Pag i-recall na lang ka. I-recall na lang ka. I-recall na ko, Day. Yeah. I-recall na Gipatay lang ka na ko kay... ninja. Shit. May sabi kung customize, di ko ganahan. Makuha lagi nilang ipanghatag lagi. Kay. Tipo-tipo diri sa may, kuan ba? I'm recalling a Sa may, teammate. Finish, I-recall my ass. But ninja is Let's killing me. Okay, let's go. Magic, klaro eh. Ayog na.